Okay, thank you so much. First of all, Empower, how are you guys all doing? Can you guys raise your hand like, woo. Yeah, anak gua, come on Nicole JT. I'm gonna see you very soon and I'm gonna talk to you very soon. Well, anyway, it's so good to be here. Tadi Brian lebay banget sih introduce gua, enggak lah. I think I'm just so blessed. I just want to tell you guys one thing, that you guys are so blessed that you guys have an amazing pastor in here. He's an amazing man of God. He's an amazing, going to be a dad. I prophesied on that. And I'm just so blessed personally by his life and his story. Karena to me personally, dia tuh yang selalu challenge gua. Because age doesn't matter. What matters the most is what God can do through his life. And you guys are so blessed. You guys have Brian Siawarta, ada Brian Nelson, a.k.a. Woo! A.k.a. Pok. Kalau ada yang nggak tahu, gue akan buka aib dia semua. Prince of Green Garden, tapi sekarang dia pindah Prince of Puri, bentar lagi Prince of Pig. Intinya dia Sultan abis. Seperti itu. So, anyway, thank you so much. It's a privilege. And gue ada Revi di sini yang akan menemani gue. Karena kalau ada Revi, dia nemenin, ada keys-nya itu, suasana langsung kayak surga. Come on, alright. Siapa yang siap dengan firman Tuhan? Saya. Okay, you guys ready to receive the words of God? Yes. And gue kenalin diri gue terlebih dahulu. My name is JJ Simko Putra. I'm the lead pastor daripada Fuse Jakarta. And it's been a great honor gitu kita bisa collapse together and kita bisa saling share. At the end of the day, it's always been about Jesus. Amen. I'm married. I got 2 kids. That's my kids right there, Nicole and JT. Nama dia JT bukan kayak Justin Timberlake, enggak segitu kerennya. Dia tapi lebih keren. Dia adalah Janto Tercio. Karena nama gue JJ Janto Junior. Kenapa gak kreatif? Tanya bokap gue. Gitu. Well anyway, I'm gonna go right into it because I don't have much time. Bah hari ini gue mau bagiin kepada lo orang semua dari sebuah message yang berjudul Be Still. Because right now you guys are in the month of, you guys are talking about crisis. And I believe kita semua pasti ada di dalam crisis ini sendiri tanpa kita sadari. And without you guys realizing it gitu, kehidupan kita semua guys, bahwa waktu kita kecil, waktu lu orang masih kecil, kita tuh benar-benar kayak udah terbiasa dengan hidup kayak berlari. As if like you're running on a treadmill. Dimana waktu lu kecil kayak, oke, anak gue mesti lebih hebat dibanding anak tetangga. And the moment lu udah dewasa, anak gue nilai mesti lebih jago dibandingin anak sebelah lagi. And by the time lu udah gede, udah kerja, gue gak mau tahu gaji dia mesti lebih besar dibanding gaji orang lain. Indirectly we're facing into a situation dalam atmosfer di mana you have to keep running terus. Sampai ke satu titik di mana tahun 2020 everything complete stop. Semuanya stop. Indirectly kayak kita dipaksa untuk keluar daripada treadmill yang kita sudah lari selama bertahun-tahun. And itu yang sedang terjadi. Dan gue percaya life, kehidupan kita itu udah seperti kayak pertandingan tanpa kita sadari. But this year, I don't know about you guys, gue sendiri juga mengalami banyak hal yang akhirnya kayak chaos in everything. Tapi di hari-hari ini gue berasa sekali gitu. Ada satu ayat yang kena di dalam kehidupan gue secara pribadi yang ada di Mazmur 46 ayat 10. Dan di bahasa Inggrisnya, he says, be still and know that I am God. I'll be exalted among the nation. I'll be exalted in the earth. Tapi ada satu hal yang sangat menarik yang gue baca di message version. This is so good. And it goes like this. Step out of the traffic. Lo orang-orang Indo, gue percaya mungkin tadi kan Denny ada di luar negeri kali, gue gak tahu ya. But all of us yang di Indonesia, we're so accustomed dengan namanya macet. Dan tanpa disadari kehidupan kita itu just like traffic. We're so busy with so many things. And God is telling all of us Empower.id to step out. Keluar daripada keramaian itu. And not just keluar saja. No, because it'll be just get out then doing nothing. No. But God is saying keluar, take a long loving look at me, your high God. Above politics, above everything. Dan itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita semua. And without kalian perhatikan, mungkin kalau lu orang dengar kayak be still. Gila man, that's not 2020. 2020 justru lu mesti bekerja lebih lagi. Lu mesti lebih kreatif lagi. Do even more, do. But everything that we do, somehow, gak jelas juga lately. Dan mungkin buat lu orang, waktu lu orang dengar
kata be still. Gila, dia itu cupu banget ya. Be still lemah, men. Lu kayak lu gak bisa apa-apa. Lu cuma tinggal tenang and diem, and lu surrender kepada Tuhan. But God lagi katakan kepada kita, that's what I want. Love you Nicole JT. Come on. Itu kayak supporter bayaran, itu kayak yes Nicole, love you. I'm not gonna talk to you, but I'm gonna love you after this anyway. So but that's what happened gitu. Itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita semua. Untuk bisa tinggal tenang, be still di dalam Tuhan sendiri. Dan bahkan kita akan buka bersama-sama di Markus 4 ayat 35-41. Gue akan kasih gambaran kepada kalian dari latar belakang cerita ini. Di mana konteks dari kitab Markus, di mana murid-murid Yesus, mereka udah mengikuti Yesus. Mereka udah mendengar pengajaran Yesus, bahkan mereka udah melihat mujizat Yesus. Dan pada saat itu, Jesus bawa mereka mau menyeberang Danau Galilea. Dan sebetulnya Yesus bisa bawa mereka di pagi atau siang hari, yang keadaannya sangat kondusif, keadaannya semuanya baik. But Jesus brought them pada malam hari. Dan Yesus gak memberikan penjelasan apapun karena Yesus pengen melihat dan Yesus malah lagi mau mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Dan yang menarik kita baca bersama-sama di Markus 4 ayat 35-41. Di sini dikatakan apa? Pada hari itu waktu hari sudah petang, sudah malam. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Let's just pray, quick one. God, thank you for the words of God, Tuhan. Thank you for the words, kami percaya Tuhan firman-Mu akan membebaskan kami, menguatkan kami. Speak to us pada hari ini, Lord Jesus. We want to surrender everything to your loving hand, in Jesus name. Dan gue mau bagikan kepada kalian semua ada 3 observasi mengenai be still dari konteks Markus 4 ayat 35-41. Yang pertama, be still is about trusting to Jesus. Tinggal tenang berbicara tentang bersandar kepada Yesus. Karena kalian bisa melihat di ayat 37a, dikatakan apa? Lalu mengamuklah taufan. Dengan kata lain di bahasa Inggrisnya a big windstorm, and I was looking at the Greek dictionary, di a big windstorm itu katanya apa? Megalelailaps. Gila, gue kayak orang pintar banget kesana ya. Padahal gue cuma cari di Google. Thank you for the appreciation. But that's what happened. Megalelailaps, it was a big windstorm, a violent storm. Dan yang kita bisa melihat kalau orang bisa perhatikan, Yesus membawa 4 muridnya. Dan 4 muridnya adalah seorang apa? Nelayan. Dan untuk seorang nelayan untuk menghadapi badai, itu udah biasa. But there's something different about that badai yang mereka belum pernah mengalami sebelumnya. Dan yang menariknya, Yesus katakan apa? Di ayat 38 ya, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkannya dia dan berkata kepada Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dan di sini kalau orang perhatiin ada 2 perspektif yang sangat berbeda. Yang satu adalah perspektif Tuhan, yang satu lagi adalah perspektif manusia. Kalau lu orang perhatikan dari perspektif Tuhan, dia gak pusingkan dengan keadaan yang ada. Sama seperti kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin kita lagi mengalami badai, pandemic, crisis in any kind of ways. But Jesus, dia gak peduli. Kenapa? Karena He is God and He's so much bigger than all those storms. And dia gak pernah khawatir, makanya sikap dia tidur, dia tenang, because He knows who He is. Dan lebih kerennya lagi, keadaan di luar tidak akan pernah menggoncangkan Yesus yang kita sembah, guys. But perspektif manusia berbeda sekali. Kenapa? Mereka bertanya di ayat 38b, dikatakan apa? Guru, mengapa engkau tidak peduli kepada kami? Kita bisa binasa, padahal mereka sama dengan Yesus. Tapi yang menariknya perspektif manusia seringkali kita katakan itu di dalam kehidupan kita. Kita seringkali waktu lagi mengalami krisis di 2020 ini kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan lu cuekin gua Tuhan ya. Lu buta ya Tuhan, lu tuli ya, where are you? Are you still there God?
in this time. But I want to tell you guys, dia Tuhan yang mendengar, dia Tuhan yang tahu, dia Tuhan yang peduli. And He is God. Kenapa? Karena hal yang menarik yang kita bisa lihat, look where Jesus sleep. Ini menurut gue keren banget. Karena Tuhan di ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ada yang tahu buritan nggak? Coba orang pinter di sini. Do you guys know buritan? Tahu nggak Brian? Nggak tahu ya? Buritan itu, as you guys know, itu bagian belakang daripada kapal atau perahu. Dan buritan itu bahasa Inggrisnya adalah stern. And if you guys can see the slides gitu, stern itu tempat untuk mereka bisa kontrol perahu itu ada di bagian belakang. So look where Jesus sleep. Yesus tidur di tempat kontrol. And that is so important for us to actually know. Kenapa? Tidak ada yang kebetulan, karena Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi di depan sana, just like in our life. Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. And He is in the boat, dan dia tidak sengaja tidur di buritan, di belakang guys. So I want to tell you guys one thing, apapun masalah kalian, apapun pergumulan kalian, apapun prosesnya, apapun ketakutannya, apapun kekhawatirannya, Yesus ada di posisi yang tepat in your life and in my life. And we don't have to be worried about that. Kita sering kali terlalu fokus kepada masalah yang di depan, but we forgot who's on the back. Yesus selalu ada di belakang, and He was there all the time. And He was in control. And we don't have to be worried about all those things. Yang kedua, be still is about giving the final say to Him. Tinggal tenang adalah tentang memberikan keputusan terakhir kepadanya. Dan kita bisa lihat di ayat 39, ia pun bangun, Yesus akhirnya bangun. Thank God He woke up. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dengan kata lain kayak Yesus katakan, peace, be still. But ada satu observasi yang menarik. Kenapa? Yesus gak katakan kepada muridnya guys. Yesus langsung katakan to the main problem that happened during that time. Itu taufannya. Dia gak peduli tentang muridnya karena dia mau kasih tahu kepada murid-muridnya, hey guys, I'm bigger than all your problems. I'm so much bigger than that. That's why I'm telling to the badai to be still, because I am God. I am in control. So I want to encourage all of you guys yang nonton pada hari ini, di mana wherever you guys are tuning in. Jangan pernah situasi yang mendikte kehidupan kalian. Kenapa? Karena seberapa parahnya keadaan kita. Let me say this. How bad is your situation? How bad is the circumstances? How bad the uncertainties yang di depan? It's not over. Yeah, Come on. It's not over until God says it's over. So jangan pernah khawatir dengan apapun yang terjadi. It's not over until God says it's over. Because with Jesus, the great storm becomes the great calm. With Jesus, that's right, with Jesus, the great storm becomes the great calm. And not just that, di Keluaran 14 ayat 14 katakan apa? The Lord, let me say it one more time. The Lord, that's your Jesus, my Jesus. The Lord, dia yang mati dan bangkit di hari yang ketiga, will fight for you. You need only to be still. That's it. That's what we have to do. Just be still. And knowing that God is in control. Buat semuanya. Dan yang ketiga, be still is about shifting our focus. Tinggal tenang adalah tentang merubah fokus kita. Karena kalian bisa lihat deh di ayat 40-41. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Dengan kata lain, Jesus is trying to tell to all the disciples, why are you afraid? Indirectly, Jesus trying to talk to empower. Why are you guys so afraid? Mereka udah melihat situasinya. Mereka udah terbiasa dengan taufan yang mereka alami. Cuma ini kali taufannya berbeda. Sama seperti kehidupan kita. We're so used dengan keadaan crisis. Kita encounter crisis 98, 2000 .com crisis, 2008 crisis. We face all those crises when we encounter that. But this crisis is different.
100 tahun yang lalu, it happened di Spanish flu. Just like murid-muridnya. Menghadapi badai nelayan, sudah biasa. Badai dalam keadaan itu mereka adalah nelayan. Mereka udah biasa menghadapi itu semua. But badai yang mereka alami pada malam itu berbeda sekali. Makanya mereka tiba-tiba menjadi emosional, mereka jadi gegabah. Makanya ayat 40 katakan, Yesus berkata kepada mereka, why are you afraid? Dan yang lebih kerennya lagi, ayat 41, mereka menjadi sangat takut. Muridnya loh. The same disciples yang melihat Yesus melakukan mujizat, the same disciples yang mendapatkan pengajaran daripada Kristus, the same disciples who's always with Jesus, suddenly were scared. Bahkan mereka question, who is this man? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. And this is what happened in our daily life. Waktu kita mulai emotional, waktu kita mulai keluar daripada comfort zone kita, seringkali we forgot what God has done in your life. Di mana dia pernah menyembuhkan kalian kan berapa bulan yang lalu. Dia pernah membawa kalian keluar daripada crisis a few years ago. Dia pernah menyembuhkan bahkan keluarga kita, merestorasi keluarga kita many years ago. Suddenly because of the crisis, because we get out from the comfort zone, suddenly kita lupa akan hal itu semua. But He wants to tell all of us today, I am the same God. Satu helai rambut pun jatuh, I know. Dan saya gak pernah berubah, that's what God is trying to say. He will never change. Because He's the same God. Gue masih ada waktu berapa lama? Sampai besok. Oke, hang in there. Kita akan ada KKR revival in this place. But I want to share this photo juga about my life story. About Nicole. Twice Nicole entered the waiting room. And waktu itu gue ingat banget. Kayak being emotional is very dangerous. Dan gue understand one thing. Waktu itu gue baru punya anak Nicole. Dia sekarang umur 10 tahun. I got married about 11 years ago. Udah 11 tahunan lebih married sama istri gue. Yang amazing wife, hot wife for me. Not for you guys, for me. And something happened. Anak pertama waktu itu baru mau lahir. I was so happy. Well, cewek, daddy's girl. Aha, haleluya. Then after that something happened. Waktu dia lahir, everything fine. Hari pertama, kedua, tiga, empat aman. Semua orang pada datang visit. Dan di hari kelima, waktu dia sebetulnya 1-2 hari kemudian dia akan pulang. Something happened di dalam kehidupan dia. And pada saat itu, it was a devastated moment in my life. That was my first daughter. That was my first time being a dad. And tiba-tiba Nicole, singkat cerita divonis kena infection. Dan dia harus ada di ruang NICU. As you guys know, ruang NICU itu intensive care unit. Dan waktu dia ada di sana, dia tuh mesti diinfus antibiotik. Bayangin, baru 6-7 hari dia mesti diinfus antibiotik. And long story short, dia diinfusnya nggak di tangan, dia di jempol kaki. And pada saat itu gue kelihatan badannya keker, tapi hati gue Hello Kitty guys. Dan what happened, gue waktu itu nangis melulu, gue udah stres minta ampun. Singkat cerita, the way I pray sama istri gue kerjaan tiap hari cuma nangis doang dan ngebayangkan Nicole dalam keadaan defeated. And pada saat itu I remember suddenly gue tiba-tiba lagi doa sama istri gue nangis melulu. Tiba-tiba kayak somehow the Holy Spirit spoke in my life kayak cara lu doa salah. You were emotional. You have to shift your focus. You have to be still to understand posisi Tuhan itu siapa. Bahwa gue anak ini ada di dunia ini. There's a greater purpose. You can try to have kids. But kalau itu bukan dari Tuhan, gak bakal bisa terjadi. But it's a miracle, berarti Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. And that moment gue understand. Oke, cara gue doa salah. Gue mesti shift back my focus. Waktu gue mulai tinggal tenang, tiba-tiba gue bisa realign kembali what God has done in my life. And doa gue berbeda, bukan lagi kayak Tuhan tolong gue, Tuhan tolong. But I start declaring, thank you Jesus buat kesembuhan. Terima kasih walaupun gue belum melihat. Gue udah talk to the circumstances yang terjadi. Dan singkat cerita, what happened after that? Dokter telepon setengah jam kemudian. Pak, anak bapak, infusnya ternyata, dia direspon dengan infusnya. Dan akhirnya infusnya bisa dicabut. And I was so happy. And that part, gue mulai mengerti. Pentingnya untuk kita tinggal tenang bukan berarti kita gak ngapa-ngapain loh guys. We still do our part. But our spiritual stage, our emotional stage, kita be still. Supaya apa? Kita bisa percaya kepada Tuhan.
Yang kedua, kita bisa giving the final say to Him. When we be still, we will be focused. Kita akan fokus dengan hal yang ada. Dan kita gak peduli dengan situasi yang akan mencengkeram kita. But we surrender the final say to Him. And last but not least, shifting our focus to Jesus. I don't know about you guys pada hari ini. Kalau kalian lagi mengalami stres, banyak ketidakpastian di depan sana. Tapi my prayer biar Tuhan mau katakan, it's okay not to be okay sometimes. Just be still, knowing that I'm in control. And God mau remind kepada Empower, ingat kebaikan yang Tuhan pernah lakukan. And He want to say to all of you guys, if you guys ever encounter that, I will do the same. I'm not far. I'm not far. I know what you need. I'm inside of your heart. So I want to encourage kepada kalian semua to just focus back to Jesus. Dan ada kekuatan when you guys are bisa be still di dalam Tuhan. So the next one yang I want to share juga, kalau misal kalian baru pertama kali dengar tentang nama Yesus, and this is your first time joining into the Empower ID, kayak like who is this person, J? Is this person benar-benar that amazing? I want to say yes, because that name changed my life. That name changed my future. That name changed my destiny. And I want to encourage to siapa saja, I don't care. Lu orang gak bakal pernah bisa merubah masa lampau lu. Tapi lu orang bisa merubah masa depan kalian dengan respon kalian pada hari ini. Respond it. God gak peduli lu mesti ready, aduh gue mesti perfect. No, He doesn't care about all those things. What I need is the Son to come back. Just come back. If that's you, wherever you are, you raise your hand. And ikutin doa gue. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Hari ini kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami percaya kami orang berdosa dan upah dosa adalah maut. But thank God, Kau datang ke bumi ini, Kau mati, di hari ketiga Engkau bangkit. Oleh karena itu setiap kami ditebus Tuhan. Pada hari ini, kami mau terima Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. So welcome you guys yang baru pertama kali join. Kita beri tepuk tangan yuk virtual. Nanti kalian langsung DM, tulis di chat untuk pertama kali join. And bagi kalian last prayer. Sorry I take your time. Sorry. Kalau kalian lagi mengalami crisis yang kalian gak ngerti hari-hari ini. But I want to tell you, God knows everything. God knows everything. Don't be afraid. Don't be afraid. He's always been in your boat. Dia selalu ada di buritan di belakang. Dia selalu ada di sana. Kalau kalian lagi shaky right now, wherever you are, yuk kita doa bersama-sama. Tuhan, Kau tahu hati mereka Tuhan. Sekali lagi Tuhan, firman-Mu, apa yang saya sampaikan, saya terbatas. I'm just a human being with amazing Jesus. But I believe Tuhan, the words of God Tuhan. Waktu mereka mendengar Tuhan, itu akan tertanam Tuhan. And you gotta speak to them lebih lagi. Bukakan itu lebih lagi Tuhan Yesus kepada kehidupan mereka. Dan ingatkan mereka Tuhan akan kebaikan Engkau. Bahwa you are the same God, you are Alpha and Omega. Bahkan sebelum kami bertanding, Kau sudah menyelesaikan pertandingan on the cross. You say it is finished, it is done. There's a greater purpose and greater destiny Tuhan. Tugas kami embrace and keep walking and keep following Jesus. Berkati mereka Lord Jesus. Kuatkan mereka. Kalau mereka lagi sendiri, peluk mereka Tuhan. Mereka lagi struggle, hold their hands Lord Jesus. Speak to us hari-hari ini Lord Jesus. What we need is you hari-hari ini Lord Jesus. Thank you God for everything. I surrender everyone to your loving hand. In Jesus' name, everyone says, Amen, amen, amen. Thank you Empower. God bless you. Hey guys, thank you for watching this message. Kalau kalian berasa terberkati dengan khotbah ini, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama adalah like, subscribe, dan turn on post notification on our YouTube channel Empower Indonesia. Dan jangan lupa follow our Instagram @empower.id. Yang kedua adalah share this video ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir adalah klik link di deskripsi box di bawah dan isi form karena kami ingin mengenal kalian lebih lagi. We want you to not just watch this moment, but be part of this movement. So thank you, be blessed, and have a great week.